Tonight seemed to be the last night. Ini malam yang terakhir loh. When it is the last night, Kalau itu malam yang terakhir, some are very excited to go back, adalah yang siap-siap mau balik lah. but some are not very excited to go back. Tapi ada yang tak mau pulang loh. Maybe you want to stay in Baclalan. Mau tinggal di Bakalan lama sikit lah. I know the Baclalan people can host you here Orang Bakalan bolehlah terima Anda. as long as you want to live here. Selagi kau mau hidup di sini. But you have to work in the farm with them, Tapi mestilah kerja di ladang. because Jesus did not come and get the long house up into the heaven. Tidak Yesus bawa itu rumah panjang ke surga ini. So brothers and sisters in Jadi Christ, saudari-saudara dalam Kristus Yesus. when we are going towards what we are doing, Ya. when we are going toward with what we are doing, Nah, bila kita mau maju dengan apa yang kita mau lakukan, and we don't want to leave this place without anything. janganlah kita tinggalkan tempat ini tanpa menerima sesuatu ya. And I believe God has planned something specific for you. Saya percaya Tuhan secara terperinci ya, secara spesial Khusus. untuk Anda, khusus untuk Anda di sini. And I believe God will bless you. Saya percaya Tuhan akan memberkati kalian. We have been talking about the end times, Kita sedang dan sudah bicara tentang akhir zaman. and we have seen the signs and characteristic of end times, Melihat tanda-tanda dan sifat-sifat daripada akhir zaman. and how should we live in the church. Bagaimana gaya hidup sebagai anggota gereja. So tonight I would like to bring us, the theme will be the lifestyle of the church in waiting for the end times. Malam ini dengan tema gaya hidup gereja menanti kedatangannya di akhir zaman ini. Okay, we'll look at 1 Peter chapter 4 verse 7 to 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. And we will read this. Mari kita akan bacanya. I read it in English first, Bahasa Inggris akan dibacanya. and Siang will read in Bahasa Malaysia. Siang maca beri Melayu. The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu kerana Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. How many of you heard the term the last days? Berapa yang sudah senantiasa dengar kalimat ini? Akhir, hari-hari terakhir atau akhir zaman. How many of you believe we are living in the last days? Dan berapa di antara kita percaya kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir ini? Now, the problem with that statement is that
Peter said that 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu Petrus katakan itu. Ini masalahnya sudah lama sekali ini. The last days was mentioned by Peter 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu dia kata ini hari-hari terakhir. Yes, brothers and sisters, Ya. 2,000 years ago, 2000 Peter tahun said yang it, lalu dia katakan the end of all things. kesudahan segala sesuatu. From our reading just now. Dari pembacaan kita tadi kan. How could that be? Bagaimana boleh jadi begitu? The last days have been lasting for 2,000 years now. Bagaimana hari-hari yang terakhir sudah sampai 2000 tahun sudah hari-hari akhir lagi. 2,000 years it was said the last days. 2000 tahun yang lalu hari-hari yang terakhir itu. A church member told me a story. Anggota gereja bawa satu cerita dengan saya. They had the speaker Ada seorang pembicara. and he was speaking and the sermon was very, very long. Panjang dia punya khotbah itu. Not only two, very, very, very long. Sangat-sangat panjang loh. And his little boy was crying Anaknya pun sudah nangis loh. because he was hungry. Lapar sudah. Then the lady said she was waiting for the word that is finally. Dia memang tunggu, itu perempuan tunggu kata yang terakhir. Akhirnya lah katanya. Mungkin dia mau cakap akhirnya sudah. Then he said terakhir or the last, finally. Burina, oh kipat na pa burina. So the mother brought the son home, Ibu pun bawa anak itu pulang. fed him, Kasih makan sudah. and they came back Balik ke gereja. and the preacher was still there. Pengkhotbah masih berdiri. And he said finally again, Kemudian dia kata akhirnya juga. and a few finallys again. Kipat-kipat tu dah kuat kipat ya pak. Only then it ended. Baru ke kipat na tutup. That was just a few hours. Ni tu dah jam ni. But Peter told it 2,000 years ago. Petrus ini 2000 lak lo pengah. You speak in Bawang? Well, they understand lah bahasa. Huh? Your language is okay lah, very simple for them. Hallelujah. You have to speak in Bahasa Malaysia, otherwise they'll be left behind later. More, okay. Technically or biblically speaking, the last days began with the first coming of Jesus, and then they will end with his second coming. Ini mulai dengan, technically kan? Yeah, Kalau secara teknik itu katanya it will dia akan begin mulai. Dia sudah mulai dengan the first coming of dengan Jesus, kedatangan Yesus yang pertama and kali. they will end Dan akan akhir with his second coming. dengan kedatangannya yang kedua kali. No wonder Pak Pudin said, I am the slow speaking preacher. Patutlah dia kata dia yang bicara perlahan, tidak juga lah. Okeylah, bagus sekali. And Siang make it even slow. Siang mulai na ta. Haleluya. It's possible that we are living in the last part of the last days. Mungkin juga kita hidup di bagian yang terakhir dalam akhir zaman. So listen, we are living in the last part of the last days. Kalau kita sedang hidup di bagian yang terakhir dari hari yang terakhir ini. The New Testament does tell us that the return of Jesus is imminent. Nah, perjanjian baru memberitahu kedatangan Yesus itu sudah dekatlah. This means it could happen at any time. Berarti itu boleh jadi setiap waktu saja itu. Bila-bila saja. The New Testament Testament teaches that believers from New Testament onward should live in anticipation that Jesus could come at any time. Jadi orang-orang percaya dalam perjanjian baru diajar supaya mereka hidup seolah-olah Yesus bisa datang bila-bila saja.
In Mark 35, Markus 13:35. Jesus said, "Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming. Yesus mengatakan, kerana itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Luke 12:40 says, "Be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not know." Lukas juga mengatakan, hendaklah kamu juga siap sedia kerana anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Titus 2:13 says, "Looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." Titus mengatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. James 5:8 says, "Be patient, establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand." Yakobus juga mengatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu kerana kedatangan Tuhan sudah dekat. All of these passages teach the imminent return of Jesus Christ. Semua ayat ini memberitahukan kepada kita kedatangan Yesus yang berlaku dan ia boleh datang bila-bila saja. Yeah, he could come at any moment. Bila-bila dia boleh datang. So technically, Jadi secara we have been teknik living itu, in the last days of 2000 years. kita sudah hidup dalam hari-hari yang terakhir pada 2000 tahun ini. In terms of fulfill prophecy, Dalam satu pihak di mana penggenapan firman Tuhan sudah terjadi itu, we are like in the last days of the last days. kita seolah di hari-hari yang terakhir dari hari-hari yang terakhir itu. In other words, Lain kata, we are in the end of the end. kita ada di dalam penghujung-penghujungnya. We are in the end of the end. Penghujung pada penghujungnya itu sudah. How should we live in anticipation that Jesus could come for us at any moment? Jadi bagaimana kita harus hidup dengan kita menanti kedatangannya yang bila-bila saat itu. So we look at 1 Peter chapter 4 verse 7-11 that we have just read. Jadi kita lihat kepada ayat 1 Petrus 4, 7 sampai 11 itu. Here Peter mentioned three basic things how to live our lives in such a way that we realize that the end is near and Jesus is coming. Hari-hari terakhir sudah datang dan Yesus akan datang sudah. Bagaimana kamu harus hidup? In other words, how to live in the last days. Bagaimana hidup pada hari-hari yang terakhir ini? First one is verse 7. Yang pertama ayat ke-7. Verse 7 says that we should pray diligently. Kita harus berdoa dengan rajinlah. The verse there says, "The end of all things is near, therefore be alert and of sober mind so that you may pray." Kuasailah dirimu, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, supaya anda tenang dan supaya anda dapat berdoa. When we are in the state of fear and panic and suffering in the last days, how should we live? Jadi bila kita sudah takut dan kita sedang menderita dan kita sudah gelisah, macam mana mau hidup? Yeah, when we are in the tribulation, suffering, then how should we live? Masa kesusahan datang dan penyiksaan sudah datang, apa macam hidup? Macam mana mau hidup? Peter tells us to pray. Doa, kata Petrus. Why? Mengapa? Prayer is basic. Doa itu dasar. Prayer is primary. Doa itu asasnya. Similar to Jesus' last day on earth at Gethsemane, Seperti hari-hari yang terakhir Yesus di Getsemani itu, when facing troubles, bila dia sudah berhadapan dengan kesusahan, Jesus asked the disciple to pray. Yesus minta supaya murid-muridnya berdoa. This is in Matthew 26:36 to 56. Matius itu 26 memberitahu. And he came to the disciple and found them sleeping. Dia datang kepada murid-muridnya. Mereka tidur. And he said to Peter, Kata jangan Petrus, "So could you not watch with me for 1 hour? tidakkah kamu dapat tahan dengan saya 1 jam? Watch and pray Jagalah dan berdoa that you may not enter into temptation." supaya kau tidak masuk dalam pencobaan. So they were told to pray. Mereka disuruh berdoa.
And we were told to watch. dan berjaga. Brothers and sisters in Jadi Christ, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, according to a source, menurut satu sumber, the average Christian prays 45 seconds a day. biasanya orang Kristen ini 45 saat saja satu hari dia doa. And that is usually over a meal. Ya biasa sebelum makan lah, masa makan lah. One research that is done by Barna, Penyelidikan dari Banner, it says that 16% of pastors are very satisfied with their prayer life. 16% daripada pastor-pastor dia senanglah dengan keadaan doanya, kehidupan hidup doanya. Yeah, according to this statistic, Kira-kira ini, pengiraan ini, it seems that there are people are not really praying diligently. orang sebenarnya bukanlah betul-betul berdoa lah. Only they try to pray when there is food in front of them. Kalau sudah ada makanan di depan, berdoalah, itu saja. So brothers and sisters in Christ, Jadi saudara-saudari dalam Yesus Kristus, let's add little bit more communication in our daily life with God. mari kita tambah sedikit komunikasi kita dengan Tuhan, That should be our lifestyle, agar itu menjadi gaya hidup kita, waiting for the return of Jesus. menanti kedatangan Yesus. Because the end of thing is at hand, Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. we were told here that we need to possess two attitudes. Kita diberitahu dua sikap yang bagus yang kita boleh miliki. One is, according Satunya. to verse 7, Ayat 7 itu. we need to be alert. Kita perlu berjaga. Alert means to be sound in mind. Berarti pikiran kita mestilah waras. This attitude gives us an internal sense of control. Jadi dengan itu kita tahu tentang masa depan kita. Internal sense of control. Jadi dalam hati kita ada persiapan dan kita dapat menguasai jiwa kita. With respect to what goes on within us. Dengan apa yang sedang berlaku di dalam pemikiran kita. So we are asked to pray, Jadi kita diminta berdoa. and we need to be sound in our mind. Kalau mau berdoa haruslah kita tenang dan ada pikiran yang betul lah. It means that we need to control our inner being. Kita perlu kuasai jiwa kita. Many times when we pray, Banyak kali bila kita berdoa, if we are not calm, kalau kita tidak tenang, if we cannot control our emotion, tidak dapat menguasai perasaan kita, then we cannot focus on our prayer. tidak dapat berdoa lah. That's why we are asked to be alert in Dengan our itu prayer. kita harus berjaga dalam kita mau berdoa. And the second thing is Keduanya we ialah need to be sober. kita perlu juga jangan selalu main-main lah, serius sikit lah. Sober is to keep a clear head. Jadi supaya pikiran kita tidak ada yang kacau-kacau ya. This attitude is undistracted attentiveness Tak ada yang ganggu kita dan kita pusatkan perhatian kita with sungguh-sungguh respect to what's going on around us. dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita The itu. first one is that we need to be calm inside. Pertama-tama kita di dalaman kita perlu tenang. Second thing, we need to be calm even there are things around us that Tenang. disturb us. Walaupun di sekeliling kita ada yang mengganggu kita. I remember my grandfather, Datuk saya ingat whenever he prays, bila dia berdoa that is before he eats, sebelum dia makan, he will be holding a stick. dia pegang satu tongkat He kayu. will be holding a stick. Kayu dia dipegang. Why he was holding a stick? Mengapa dia pegang kayu ini? Because it did something happen to him before that. Karena ada satu pengalaman dahulu lah yang terjadi itu peristiwa. That time he was very hungry, Ada satu ketika dia sangat lapar. and he had fish and meat. Dia ada ikan, ada daging dia makan. As a believer, Sebagai orang percaya, he prayed by closing his eyes, dia berdoa, dia tutup mata. and he prayed quite
quite spiritual and long prayers. Dia punya doa cukup rohani dan panjang doanya itu. When he said amen, Bila dia katakan amin, the plates were empty. dia punya dia punya pinggan sudah tak ada makanan. And he was looking around. Lihat sini sana. They were stolen by the cats and the dogs. Oh, kucing dan anjing sudah makan dia punya ikan dan dia punya daging ayam itu. And he tried to chase them, Mau kejar dia but mereka. half of the fish were in their mouth. Setengah daripada ikan sudah masuk dalam perut. Who want to eat the fish that is already Siapa eaten mau by the makan dog? ikan yang sudah dimakan oleh anjing? That's why whenever he prays, Ini kali bila dia berdoa, he has to hold a stick. ada kayu dekat dia. So he was praying, pray and watch. Dia berjaga dan berdoa. When he was holding the stick, Bila dia pegang kayu itu, so he can control the surrounding. dia boleh menguasai sekelilingnya. So he won't be disturbed by those dogs and cats. Tidaklah dia diganggu oleh kucing anjing itu. Then he can really pray. Bolehlah berdoa. So this is what it means here, I believe. Inilah maksudnya mungkin ya. When we are facing tribulation, Bila kita mengalami, ini kesusahan lah, kesesakan. we need to have a sense of control in ourselves, Perlu ada ketenangan di dalam diri kita, batin so kita. that we can really pray. Supaya kita sungguh-sungguh dapat berdoa. And also we need to be sober, Kita perlulah serius. Tak because main-main. there are things around us that might disturb us. Sekeliling kita mungkin boleh ganggu kita. Things like if your family had been killed by enemies during that time, Mungkin musuh telah membunuh seanggota keluarga kita pada and masa you will be itu. disturbed inside. Terganggu kan kita dalam hati kita. So how could you be calm? Macam mana mau jadi tenang lagi? He says you have to be sound in mind. Katanya kau punya pikiran mesti waras. So we need to have internal sense of control of ourselves. Batin kita perlu dikuasai. And those are things that can prepare us for the tribulation. Dan ini juga yang boleh persiapkan kita untuk And masa kesesakan. when we are praying, Bila kita berdoa, people are fighting around us, orang sedang bergaduh di sekeliling kita. and we are being disturbed. Kita diganggu. So we need to be sober, Kita perlu berjaga-jaga. so that we be undistracted by those events. Tidak diganggu dengan situasi So that's why di luar. Peter said, Petrus katakan, pray. doa You must be sober. mesti kau berjaga-jaga. You must be alert. Kau perlu waras. Brothers and sisters, Jadi saudara-saudari, both of these attitudes are to be ours with a view of prayer. jadi dalam doa ini dua sikap sangat penting. Okay, we need to have this. Kita perlu ada. Not either one. Dua-dua pun mesti ada. Both. We Jangan need satu them. saja. Kita perlu ada dua. As our days become fewer, we should pray harder. Hari-hari kita makin sedikit, lebih banyak kita mau berdoa. As we grow older, we should pray harder and more diligently. Lebih tua kita, lebih lagi kuat kita berdoa, lebih rajin kita berdoa. As the end of things is near, Kesudahan segala sesuatu sedang mau dekat. life gets harder, Hidup menjadi lebih and it sukar. is prayer that will sustain us. Doa yang akan memberi kita kekuatan. So the passage is about end times. Jadi yang kita sudah baca tentang hari-hari terakhir. So how should we live? Bagaimana kita harus hidup. We are told by Peter to pray. Petrus memberitahu kita, So how should we pray? berdoalah. Bagaimana kita berdoa? And he told us we must be alert and we must be sober. Kita harus berjaga-jaga supaya If dapat not, berdoa. we cannot pray and we are not ready for tribulation. Jadi nanti kalau tidak, kita tidak sedia untuk masa kesesakan yang besar yang mau datang itu. So we need to have a control in the inside and the outside of us. Kita perlu ada penguasaan diri di dalam dan di luar. You might not have experienced all this tribulation yet. Mungkin kalian belum lagi merasa Some of the Kesesakan, troubles and some of the kesusahan, challenges of life is dan not cabaran hidup. as heavy as what we will be facing later. belum seberat dengan apa yang akan kita hadapi di So masa we need to depan. pray. Tapi kita perlu berdoa. So I advise every one of us, Nasihat kepada learn to semua. pray. Belajarlah berdoa. Don't be satisfied Jangan to puas pray over meal. untuk berdoa waktu makan saja. We must learn how to pray Mari always. belajar
berdoa senantiasa. Join a prayer cell group Berdoa dengan kelompok-kelompok doa so that we are used to that kind of life. agar kita biasakan diri dengan kehidupan yang begitu. When the end is coming, Apabila kesudahan segala sesuatu sudah datang, when tribulation is very masa intense, susah menjadi lebih lagi keras. and we have built up ourselves, Kita sudah membangunkan diri kita. only then we can be ready to face tribulation. Dengan itu kita siap untuk mengalami masa susah Then itu. only then we can face suffering. Barulah kita siap untuk menghadapi penderitaan The suffering that we'll be facing yang kita cannot be compared to what we are facing now. itu di masa depan lebih teruklah keadaannya. So let us pray, Jadi marilah kita berdoa. but we need to pray diligently Doa dengan rajin ya. as we prepare to Dengan meet the end of sungguh-sungguh. all things. Waktu kita siap untuk menghadapi kesudahan segala sesuatu. And his coming can happen at any time. Dan kedatangannya boleh terjadi bila-bila masa. So, brothers and sisters in Jadi Christ, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, make it a point that we have to learn to pray. jadikan satu sifat dalam hidup kita, kita belajar mau berdoa. And we love to pray. Dan sampai kita mau sayang berdoa, suka And berdoa. we have a lifestyle of prayer. Gaya hidup berdoa ada dengan kita. Only then we can Dengan prepare itu. ourselves Baru kita persiapkan diri kita to face the untuk end times. berhadapan dengan hari-hari akhir zaman ini. The second thing is Kedua, verses 8 and 9 actually. ya 8 dan 9 itu sebenarnya. Love deeply. Kasihilah sungguh-sungguh. The verse there reads, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Jadi Petrus berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Above all things, love, this means that love is supreme. Kasih itu adalah yang paling tinggi. In 1 Corinthians 13:13 says, and now these three things remain, faith, hope, and love, but the greatest of this is love. 1 Korintus 13:13 katakan tinggal iman, harapan dan kasih. Here it is stated as fervent love. Sini dikatakan kasih yang sungguh-sungguh. Fervent love means love deeply or love each other deeply. Ya, kita mengasihi kita dengan dalam sikitlah, sangat dalam lah katanya. The Greek word is ektenes, Extenes dalam kata meaning kriska. strenuously Berusaha itu ada or usaha. intensely. Dengan sangat tegas itu. This is used for an Olympic athlete straining, pushing, and exerting himself to win a prize. Macam pelari Olimpik yang sungguh-sungguh sedang berusaha itu. So love people like you are trying to get the gold medal in love. Kasihi orang seperti kamu mau dapat emas Olimpik di dalam kasih itu. In these two verses, there are two types of love. Dua jenis kasih. One is that covers, and the other is the type of love that recovers or restore. Satu menutupi, satu juga yang memulihkan. So we look at the first one. Yang pertama itu That is verse 8. ayat 8. A love that covers. Satu kasih yang menutupi. A love that covers is taken actually from Proverbs 10:12. Amsal 10 ayat 12. Hatred stirs strife, but love covers all sin. Dan kasih itu dapat menutupi segala dosa, tetapi kebencian itu menyebabkan banyak orang susahlah, gaduh. Or it covers a multitude of sins. Kasih itu menutupi banyak dosa. Every time someone wrongs you, Setiap kali orang lakukan salah terhadap Anda, you have two choices. dua pilihan. First, you expose it, Kau bukakan semua and second, jahatnya. you cover it. Ataupun you tutup dia punya kesalahan. You can expose it and get the word out and share it with
everybody or post it on everything you can. Boleh tunjukkan salahnya kepada semua orang supaya semua orang dapat lihat. And you may say that this person did me wrong, and you just surrendered them. Jadi ini orang sudah buat salah dengan saya, jadi saya jahatkan dia lah. So telling other people about someone is bad is slandering. Beritahu seorang tentang orang itu bahwa dia jahat itu menjahatkan orang itu. If you are a mature Christian, Kalau Anda seorang percaya yang matang, you want to discreetly cover that up, kamu coba bagaimana dapat tutup kesalahannya itu. but you are trying to restore that person. Dan juga mau memulihkan keadaannya itu. So you don't want to destroy them while they are down, Kamu tidak mau membinasakan mereka sewaktu mereka itu sudah tertindas. but you want to cover them. Kamu mau bantu dan tutupi kesalahannya itu. If you do that, Kalau kau lakukan itu, love covers a multitude of sins. kasih menutupi melipat ganda dosa. You want to stretch out to cover that sin. Dan kalau kita mau tutup dosa, kita perlu meletakkan diri kita atasnya itu. That is mature love. Itu kasih yang matang. That is what we call the love that covers. Itu tentang kasih yang menutupi. And the second one is a love that recovers. Yang kedua adalah satu kasih yang bukan saja menutupi, dia juga memulihkan keadaan orang itu. That is verse 9. Ayat 9 itu. Be hospitable to one another without grumbling. Ini berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Hospitable is a Greek word from Greek word philoxenos. Philoxenos itu perkataan beri tumpangan itulah. Which means love for strangers. Jadi itu berarti kamu mengasihi orang Lumang cakap sakai itu stranger itu orang apa tuh? Sorry ya sakai. Orang asing, sorry. Ya. Orang asing ya. Orang asing, ya. Asing, thank you. Sudah tua lah brother, sorry. Jadi kalau kamu, if you are not from Baklalan, you are orang asing. Orang Bakalan cakap sakai lah kan. Ya, Lun Bawang, in Lun Bawang, sakai. Yeah, that's why I would become Lun Bawang, I forget Melayu already. Okay. This is the kind of love that widens the circle. Jadi ini adalah jenis yang akan membesarkan bulatan itu. We have our circle. Jadi kita ada bulatan kita kan. Circle of family, Bulatan keluarga kita, circle of close friends, kawan-kawan yang rapat, and circle of relatives. dan saudara-saudara kita. We are told that we are like them, Kita seperti mereka. and they are like us. Mereka seperti kita. So we like each other. Kita samalah bersama. Well, love your circle well. Jadi kasihilah orang-orang yang sekelilingmu Love them fervently, dengan sesungguhnya, love them deeply. dengan sedalam-dalamnya. But then draw a bigger circle to include the strangers. Tapi buat bulatan lebih besar mengasihi orang-orang asing juga. People who are not like you. Orang yang tak seperti kamu. Meaning to say, people in Baklalan, Orang Bakalan. you need to open your circle Jadi kamu perlu besarkan ruang kasihmu itu. and include those not Baklalan people. Masukkan orang yang bukan Bakalalan juga lah. We need to know that Christian love Kita perlu tahu kasih is an Kristen act of the will. itu satu perbuatan yang kita lakukan menurut kehendak kita. It's an act of will. Kamu hendak mau buatnya. We have to have a will to do it. Kita mau lakukannya. So we must have the will to love strangers. Kita mau mengasihi orang asing. It is loving other people the same way that God loves us. Hendak mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. So how did God love us? Macam mana Tuhan sayang kita? God loved us while we were yet sinner. Sebelum kita
tahu Tuhan waktu kita berdosa. That is, Jesus died for us while we were sinners. Yesus mati untuk kita sewaktu kita masih berdosa. So meaning to say, Berarti to love people, untuk mengasihi orang, we may not even really like. kita bukan betul-betul mau sayang dia, mau suka dia lah, berarti bukan betul-betul suka dia lah. No, people you don't like, Orang yang kamu tak suka itu, we need to love them. kita perlu sayang dia juga. That is what we call love fervently here. Ini adalah kasih yang sangat salah. Sungguh-sungguh lah. To be hospitable to strangers demonstrate God's love has been poured out into our hearts. Jadi bila kita beri tumpangan kepada seorang lain, orang asing, berarti kasih Tuhan sudah dicurahkan dalam hidup kita. Love is what makes an invisible God visible to unbelievers. Kasih itu menunjukkan Tuhan yang kita tak dapat lihat. In Sudah John- dilihat dalam kasih In John Anda dalam 13, Yohanes 13 verse 34, ayat 34. it says, "By this shall all men know that you are my disciple, Dengan inilah orang-orang akan tahu kamu murid-muridku. by the love you have one for another." Bila kamu ada sayang terhadap satu sama yang lain. So love expressed in our entertaining love of strangers makes God visible, tangible, and real to unbelieving world. Jadi kasih yang kita tunjukkan menunjukkan kepada orang lain tentang Tuhan yang kita tak nampak itu. Dengan itu mereka dapatlah tahu siapa Tuhan. So while we are waiting the return of Jesus, Semenanti kedatangan Yesus yang kedua kali, we need to love people deeply. kita harus mengasihi lebih dalam lagi manusia We yang need to lain. be hospitable to strangers. Dan beri tumpangan kepada orang asing juga. Let me illustrate to you what does this mean practically. Beri kepada kita contoh secara kelakuan kita. And there's a group of people called Albanians. Ada kelompok orang Albania. These Albanians have a very outstanding hospitality. Mereka terkenal dengan memberi tumpangan kepada orang asing. It is said that an Albanian's house belongs to God and his guest. Dan dikatakan bahwa rumah orang Albania itu adalah dia punya dan kepada tetamu Tuhan. They are ready in each of their homes with special food and supplies in case strangers come by. Rumah mereka siap-siap sedia dengan makanan istimewa bagi setiap orang yang datang. They are practicing hospitality. Mereka sedang melakukan bagaimana untuk mengasihi, They memberi give their tumpangan, best to strangers. memberi yang terbaik bagi orang-orang And asing, they do that without complaining. melakukannya tanpa sungut-sungut. I have a personal experience of this. Pengalaman secara pribadi, My family went to Korea. keluarga kami ke Korea. At the time, my son was 7 years old and my daughter was 2 years old. Anak lelaki 7 tahun, anak perempuan 2 tahun umurnya. When we were in Korea, Waktu di Korea, the senior pastor pastor utama itu gave us their master room to stay. memberi rumah biliknya yang terbaik untuk kami tinggal. Their master room. Ya, itu bilik dia sendirilah. That is their own room. Tuan rumah punya bilik lah. That is the room that they live in. Itu bilik mereka sendiri, pribadi punyalah. And it should be for themselves. Sebenarnya untuk diri mereka sajalah. What happened? They opened it for us. Tapi mereka bukannya untuk kami. I was very touched with that. Saya tersentuh dengan itu. When we were inside there, Bila masuk ke biliknya itu, and I feel so touched with that. saya begitu tersentuh dengan itu. And this is what I say, hospitality that is shown with love. Memberi tumpangan yang ditunjuk dengan penuh kasih. It is not just another room. Bukan saja bilik yang biasa, That was their own room. bilik mereka sendiri. They allowed us to stay inside. Dibiarkan kami tinggal di dalamnya. This is
This is the hospitality that they are demonstrating that God's love for Ini us. mereka menunjukkan kasih Tuhan melalui cara mereka memberi tumpangan kepada kami. I don't know whether we can do that here in Baklalan. Bolehkah kita lakukan di sini di Baklalan ini? Yes, this is how we should live while waiting the end days. Inilah cara gaya hidup kita di hari-hari yang terakhir. And I have another experience. Satu pengalaman lagi. We went as a team to Taiwan. Ke Taiwan kami pergi So sebagai we satu went to pasukan. visit some of the churches in the rural places. Beberapa gereja yang ada di perkampungan di Ulu. You know what they did? Apa yang mereka lakukan? They allow us to stay in the elder of the church allow us to stay in the house. Penatua itu biar kami tinggal di rumahnya. He and his wife Dia dan istrinya slept in the church. tinggal di gereja. And that also touched me. Itu juga menyentuh aku. They've given their best to the Mereka guests. telah memberi terbaik kepada tetamu. We are not related to them by blood. Bukan juga kami bersaudara secara We darah can be. daging. We are total strangers to them Kami actually orang asing sekali itu. because of the love of Christ. Tapi kasih Yesus. They want to show their love. Mereka mau tunjukkan. That is their lifestyle Itu gaya kehidupan. as believer. Sebagai orang They percaya. allow us to stay in the best place that they could offer. Mereka biar kami tinggal tempat yang terbaik yang mereka dapat beri. I think it's normal for us to give one of the rooms that is in our house. Biasalah kasih satu bilik kita punya yang But lebih itu. we are not able to give our own room. Tapi bilik kita sendiri kita tidak kasih lah. When they did this to us, Bila mereka lakukan untuk kami, I was really struggling. saya banyak pergumulan sudah. Can I practice this in my own life? Bolehkah saya lakukannya dalam hidupku? I tried to do it first with my own family. Cobalah dengan saya punya keluarga sendiri dulu. So when my family came, I tried to give our master room. Keluarga saya datang, saya coba beri bilik saya sendiri untuk mereka. And I pray that when I meet a stranger, we can give our own master room. Saya berdoa kalau saya jumpa orang asing dapat juga beri bilik kami sendiri yang terbaik untuk dia. Because I have experienced that. Karena saya mengalami itu. And I was very touched with that. Saya begitu tersentuh dengannya. And how much it would be if we do this to strangers. Bagaimana begitu besar pengaruhnya apabila orang asing mengalami itu. And this is one of the things that God is doing in Baklalan, yeah? Di Baklalan kita dapat lihat perkara-perkara ini terjadi. And they try to practice their hospitality. Mereka coba untuk memberi They are giving tumpangan you places to stay, to live. tempat kamu tinggal. I hope they won't charge you when you go back tomorrow. Haraplah jangan mereka minta duit daripada kamu waktu kamu pulang. But the only thing is that you have to pay for the water and the electricity. Bayarlah untuk listrik dan air saja katanya. If you did not take bath, you have to pay. Kalau tidak mandi kau mesti bayar. It is just the opposite. Ini berlawanan ya. So this is something that we call hospitality. Jadi memberi tumpangan itulah ini contoh-contoh. Peter connected it with love, yeah? Petrus kaitkannya dengan kasih. So hospitality in the Greek, it is love of strangers or to love strangers. Jadi mengasihi orang asing dengan baik itu kasih. Dan So- memberi tumpangan. So that is one of the ways how we can say the gospel to other people. Ini cara kita dapat kongsikan, saksikan Injil kepada orang We lain. need to treat them like a Christian should be. Kita harus berlaku bagaimana seorang Kristen harus lakukan kepada mereka. So I hope the Bakalan people will collect all the bill tomorrow. Esok orang Baklalan akan minta bayaran esok. No, if they do that, Tidaklah. Kalau then they mereka are not lakukan practicing itu, their hospitality. mereka tidak
bukan lagi Meaning to say mempraktikkan they don't love you. memberi tumpangan, berarti mereka tak mengasihimu lah. Meaning to say they want you to go back as soon as possible. Berarti baliklah cepat-cepat katanya. But I told you just now, you need to stay. Kata You can saya, stay here as long as you want, Kau boleh tinggal selama yang kamu mau. as long as you can work in the farm. Kalau kamu boleh kerja di ladang lah. Thirdly, Yang ketiga, serve faithfully. lainilah dengan setia. Verses 10 and 11. Ayat 10 dan 11 itu. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. Lainilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu kerana Yesus Kristus. Let's draw our attention to the word in verse 11, give. Ayat 11, perkataan give itu, Karunia. karunia ya. Give. We have all received a gift. Kita semua sudah menerima karunia. According to the verse here, each of you, whatever gift you have received. Setiap pemberian yang kamu sudah dapat. The word gift Kata ini simply speaks of spiritual gift itu bicara tentang pemberian-pemberian or rohani divine gift. ataupun pemberian ilahi. A spiritual gift Karunia yang rohani itu is a God-given capacity diberi daripada Allah sendiri to serve others untuk melayani orang lain so that they be edified. supaya mereka dapat diberkati, diterangi, disenangi, And God may be glorified. supaya Tuhan dimuliakan. I would like to repeat that. Saya ulangkan sekali A lagi, spiritual gift satu is kasih karunia dari Tuhan a God-given capacity diberi kepada Tuhan, kepada serve kita dari others. Tuhan untuk melayani orang lain so that they may be edified supaya mereka dapat diberkati and God may be dan glorified. Tuhan dimuliakan. This is the meaning of gift. Itu artinya karunia. In verse 2, in these two verses, there are 5 things about spiritual gift. Di ayat ini ada 5 perkara tentang karunia-karunia rohani. One is that every believer has a gift. Setiap orang percaya ada karunia. We are told to serve faithfully, Layanilah dengan setia dengan karunia itu. and according to these verses here, 2 verses here, 2 ayat ini yang katakan ini. every believer has a gift. Setiap orang percaya ada So karunia. no one can say that I don't have a gift. Janganlah kau kata kau tak ada karunia. Maybe you might have more than one. Mungkin lebih dari satu juga. So if you are a believer in Christ, Kalau kamu orang percaya dalam Kristus, the moment you believe in Christ, saat kamu percaya dalam Kristus, God has given you a gift. Tuhan sudah beri kasih You karunia. must have a gift, at least a gift. Mesti ada satu karunia. And you might have more than one gift. Mungkin lebih dari satu. So you cannot say, I don't have a gift. Tak boleh cakap you tak ada karunia. Number 2, your gift may be not the same as somebody else's gift. Mungkin karuniamu tidak samalah dengan orang lain punya. It might be the same, but it might not be the same. Sama mungkin, tapi mungkin tak sama juga. Not everyone has the same gift. Tak semua orang ada karunia yang sama. Thirdly, you should use your gift to serve other people. Ketiga, pakailah karunia itu untuk melayani orang lain. I repeat, to serve other people. Untuk melayani orang lain. If Diulangi. you are given the gift, you have discovered your gift, you are to serve other people. Anda sudah diberi karunia itu, pakailah untuk melayani orang lain. It's not for your own use and benefit, but
for others. Bukan untuk kepujian pribadi, tetapi untuk orang lain. Some gifts are noticeable and some are unnoticeable. Ada karunia yang dapat dilihat, ada yang tidak dapat diperhatikan. Some speak in the public and others serve behind the scene. Ada yang berbicara di depan orang ramai, ada yang kerja di belakang di dapur. So meaning to say there are some gifts that are practiced in public, Ada yang dipraktikkan di antara orang ramai, karunianya itu. and those who are behind scenes are Ada orang yang di belakang lakonan itu they are serving but they are not seen. melayani tapi mereka tidak dilihat. Nobody announced those who are serving us in the pastor's house there. Seperti mereka yang melayani kami di rumah gembala. So those are unnoticeable gift. Tidaklah dilihatlah karunianya itu. So if you have that gift, Kalau Anda memiliki karunia itu, don't feel small janganlah merasa kecil. because it is a gift from God. Itu juga karunia daripada Tuhan. That is the capacity that God has given you. Itulah kapasiti yang Tuhan beri And you kepada need Anda. to exercise it Lakukannya dengan rajin, without comparing yourself to others. tanpa untuk membanding dengan orang lain lah. Fifth, 5. the reason we serve is to glorify God. Tujuan kita mau melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. So when we are serving, Bila kita melayani, we are glorifying God. kita memuliakan Tuhan. If we don't get involved and serve others, Kalau kita tidak libatkan diri untuk melayani orang lain, God doesn't get as much glory. Tuhan tidak dimuliakan sebanyaknya. Meaning to say, we need to serve the Lord. Berarti kita perlu melayani Tuhan. Only then we are glorifying God. Barulah kita memuliakan Tuhan. If we don't serve Him, Kalau kita tidak layani dia, if we don't want to get involved, tak mau libatkan diri, God doesn't get as much glory from us. Tuhan tidaklah dimuliakan dari. We are robbing God of certain portion of His glory Jadi kita mungkin merompak sebagian daripada kemuliaan Tuhan itu if we do not get involved and serve others. kalau kita tidak melibatkan diri untuk So remember, melayani orang lain. gift is given to us. Ingat, diberi kepada kita karunia That is, we are given capacity from God, dan diberi kebolehan daripada Tuhan. and we must use it. Pakailah itu That is to serve others. untuk melayani orang lain. So some are using their gift to make themselves popular. Ada yang pakai dia punya karunia untuk membesarkan dirinya sendirilah. Some are using of the gift for their own advantage, Supaya mereka dipuji-pujilah. and that is wrong. Salah itu. It should be to serve others. Untuk melayani orang lain. So when we serve others, Bila kita melayani orang lain, God is glorified. Tuhan dimuliakan. And another thing is that Yang satu ialah we need to get involved in service. haruslah kita libatkan diri dalam pelayanan. We cannot come to church and just listen to the word of Mari God ke gereja dengar firman Tuhan and saja. never want to serve Tak God. mau melayani Tuhan. We must serve God. Kita mesti melayani Only Tuhan. when we serve God, Barulah only God get glorified. Tuhan dimuliakan. So that is something about gift here. Dengan itu kita sudah selesai dengan We karunia are itu. to use our gift as it says in verse 10 Kailah as karunia stewards itu. of the manifold grace of God. Ayat 10 itu sebagai orang yang telah pengurus yang baik tentang kasih karunia. There are variety of gifts given by the same Holy Spirit to each different believers just as He will. Jadi seperti Tuhan mau dia bagilah menurut ukuran pemberiannya itu. But those different gifts are distributed to different believers for the common good of all. Untuk kebaikan semualah pelayanan karunia-karunia tertentu diberi. Meaning to say the gift is given to everyone Tiap orang ada karunia lah. and it is used to serve. Pakai untuk melayani lah. That is for the common good of all. Untuk kebaikan semua orang. And it is not for your own use only. Bukan untuk kegunaan kita sajalah. And you need to serve others. Kita perlu melayani orang lain. No one is given a gift by God for his own or her own good, Tidak ada orang diberi karunianya untuk kebaikannya sendiri but saja. rather for the good of the body. Tapi untuk kebaikan tubuh Kristus. I would like to stress this one.
beri sedikit tekanan untuk perkara ini. There are people who are given the gift. Dan orang yang telah diberi karunia itu, They don't want to serve the body. dia tak mau melayani tubuh Kristus. They want to segregate or they want to put themselves away from the group. Dia mau asingkan diri daripada pasukan yang ada. And they exclude themselves from the church. Dan mereka asingkan diri daripada gereja. And they want to make themselves to be seen more spiritual. Mereka dilihat lebih rohani lah. And they want to tell others that we are more holy and you are less holy. Kami lebih rohani lah, kamu kurang rohani lah. And that is not the purpose of the gift. Itu bukan tujuan karunia itu. The purpose of the gift is to serve the body of Christ. Layanilah tubuh Kristus dengan karuniamu itu. You cannot separate yourself from the body. Jangan asingkan dirimu daripada tubuh Kristus. Once you separate yourself from the body of Christ, Bila kamu asingkan dirimu, you are serving yourself, kau layani dirimu you are serving your ego, dan egomu sendiri. and you are not giving glory to God. Tidak memuliakan Tuhan sudah. As much as possible, Sebaik-baiknya. if you have the gift, Kalau you ada karunia, work in the body of Christ. kerjalah dalam tubuh Kristus. Don't start a group Jangan mulakan satu kelompok, and separate yourself from the group. asingkan diri dari kelompok itu. And that is not the teaching of the Bible. Itu bukan ajaran Alkitab. You are given the gift, Kau telah diberi karunia, use it in the body of Christ, pakai itu dalam tubuh Kristus. so that the body of Christ will be Dan edified. tubuh Kristus diberkati. Dibangunkan, terima kasih. Trying to get that word. I think I speak in Bahasa Malaysia, you speak in English now. Doh ya. Senang. Peter mentioned two broad categories here. Jadi dua segi lah. Speaking gifts, Dan karunia berbicara what we might call upfront gift, yang ada di depan punya lah. serving gift, Dan yang melayani, karunia yang melayani. what we might call behind the scene gift. Ada yang ada di melayani di belakang member. Every part is important. Setiap bagian itu penting lah. Each has its job to do. Setiapnya ada tanggung jawab tersendiri. Even the smallest Yang paling kecil pun is very important. sangat penting. It is very important part of the body of Christ. Itu satu bagian yang sangat penting dalam tubuh Kristus. As we serve one another, Waktu kita melayani satu sama lain, we do it with the strength God provides, kita lakukan dengan kekuatan yang Tuhan beri. the ability which God supplies, Di mana Tuhan beri kebolehan yang Tuhan beri kepada kita. so that to Him be the glory and the power forever and ever. Supaya kita memberi kemuliaan kepada Dia selama-lamanya. And that is how we should live as believers. Itulah cara kita hidup sebagai orang percaya. Brothers and sisters in Christ, Jadi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. to conclude, Untuk mengakhiri, we are living in the last days of the last days. kita sedang hidup dalam hari-hari yang terakhir, dalam hari-hari yang terakhir. In other words, we Lain are in the kata. end of the end. Kita dalam masa yang akhir daripada yang akhir itu. While we want to know the when and what question, Walaupun kita mau tahu bila dan apa itu, soalan Jesus itu, focuses on who we need to be and how we should live in the light of Yesus, His return. Dia mau kita lihat siapa kita dan bagaimana kita harus hidup bila Dia datang. So we are told by Peter here, Petrus mengatakan kepada kita, he tells us the three things: 3 perkara. pray diligently, Berdoalah sungguh-sungguh, love deeply, mengasihi dengan dalamnya, and serve sedalam-dalamnya. faithfully. Layanilah dengan setia. This is how we should live in the last days. Ini cara kita hidup di akhir zaman. Be reminded that Marilah kita diperingatkan, the return of Jesus is imminent. kepulangan Yesus itu sudah dekat. That is, it could happen at any time. Bila-bila boleh terjadi. So we need to live according to what Peter said. Hiduplah menurut apa yang dikatakan Rasul Petrus itu. If you haven't started praying, Kalau Anda belum lagi mulai berdoa, please learn to pray. belajarlah berdoa. Pray
always. Berdoalah selalu senantiasa. Pray diligently. Dengan rajin berdoa. And you need to love deeply. Dan kasihilah sungguh-sungguh. If you love deeply, Dan kalau kamu mengasihi sungguh-sungguh, you can cover multitude of sins. Anda dapat menutupi banyak dosa. And if you love strangers, Kalau kamu mengasihi orang asing lagi, you are doing what Peter is saying here, kamu lakukan apa yang Petrus katakanlah. that you love people like how God has loved us. Kamu mengasihi orang lain seperti bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. So we need also to serve faithfully, Jadi kita harus melayani dengan setia. and God has given us gift. Tuhan sudah memberi pemberiannya. Everyone karunia. has a gift. Dan tiap orang ada karunia. Practice your gift Lakukan apa yang kamu diberi. and do it in the body of Christ. Lakukan dalam tubuh Kristus. Don't separate yourself from the church. Jangan asingkan dirimu dari gereja. Don't make yourself look holier than other people. Jangan buat dirimu seperti lebih rohani dari orang lain. When you are given the gift, Kalau telah diberi karunia itu, you need to be very humble. kau pakailah dengan rendah hati. When you are humble, Bila kamu rendah hati, meaning to say you can serve the church. berarti Anda bisa untuk melayani gereja. It doesn't mean that you have the gift, Bukan berarti Anda ada karunia itu. you have a special class. Kau sudah ada satu kelas yang istimewa. And that's what's happening in the church. Ini terjadi dalam gereja. That is the wrong way Salahlah itu. how you should live in Bagaimana waiting in the kamu return hidup of Christ. sedang ada menanti kedatangan You should be Yesus. very humble, Haruslah and you should rendah be hati. serving one another. layani satu sama yang Help lain. one another to be strong in their faith, Kuatkan orang lain dalam iman mereka. because we need to strengthen one another Karena kita perlu kuatkan satu sama lain. while waiting for the return of Selagi Christ. kita menanti kembalinya Yesus Kristus. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God, we come to you. Bapa, kami menghadapimu. We know that we need you. Kami tahu kami memerlukan Engkau. Lord, we don't know when you return, Tuhan, kami tidak tahu kembalinya bila. but we know that you will return soon. Tapi Tuhan tidak lama akan kembali. Lord, help us to prepare ourselves. Tolong kami siapkan diri kami. Help us, Lord, to pray. Tolong kami untuk berdoa. Help us that we love to pray, Agar kami suka berdoa. that we have a lifestyle that we can pray diligently, Ada gaya kehidupan berdoa senantiasa. that we can love deeply, Mengasihi dengan lebih sungguh. love people who are in the church, Mengasihi orang yang di gereja. and love those who are outside the church. Dan mengasihi orang di luar juga. And Father God, Ya we Bapa, thank you terima kasih. because you have given us gifts. Kau telah memberi karunia kepada kami. May we use them for your glory, Lord, Pakailah karunia-karunia itu dengan for baik, the Tuhan. common good of all, Agar semua orang diberkati. so that your name be glorified. Namamu dimuliakan. We give all the glory and honor Segala to you. kemuliaan dan penghormatan. Thank you, Father. Padamu, terima kasih Bapa. All glory and honor be to your name. Segala kemuliaan dan penghormatan bagi namamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. God bless everyone. Tuhan memberkati kalian semua.